Guys, may auto guys, dami diri sa Mangustina ni diri sa may kuan, nabunturan. Tara. Mainit, palong mainit ni yung vlogger. Abot na po ni diri. Dami mangustin, no? Sila kay karya mangustin eh. Yung vlogger ra. Ay, bang karsada rin day? Doon lang karsada. Ay, bata mga. Shout out sa kumakauban. Diri mi sa Mangustinan karon. Sorbin ang mangustin og namunga na pa ni. Kabik mangustin diri. Mo expert na mga mangustin. Mga expert ba? So mangustin no. Nakita siya yung vlogger. Nakita mong damang diri, nakita lang diri. Sabi mangustin diri. Diri ni makita sa nabunturan, mainit, talong mainit. Abot yung vlogger diri. Ada service Ada yung vlogger, kapyot. Kabig bunga mangustin diri. Oh, siga sa kalingi yung gustin. Ini karaang kuan. Napi mga lubi pod. Bunga pong mga lubi diri. Yan kita yung vlogger para mo vlog lang dyan. Gasto lang yun siya. Kuan ba? Bayad service, pakyaw service ba? Hi. Shout out sa akong partner nga si Lisa Iran. Na ako sa bunturan doon. Vlog ba? Unya mo biyahe na po ko padulong og Katiil, Liwagwag. Punta po ko dito. Sige, di ka magdugay kay nanawag na po ng driver sa kuan ba? Ford Ranger. Okay, bye bye.